का नाम क्या है हम तो पता नहीं है क्या लाइक कमेंट नहीं है तेरा नाम बताइए पहले नाम तो मैं नहीं बता सकती सॉरी बैग पकड़िए अपना बड़ा मैं फेंक दूंगी क्यों ऐसा क्या हेलो गाइस तो फाइनली हम लोग माने हमार हेलो गाइस स्वागतम माय यूट्यूब चैनल এইফালে সাইডে দুটা ফটো মাৰিব যাব লাইছো আৰু এইফালে অজিতে লাজত পলাইছে অজিত মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নহয় আৰু এইফালে আছে অজিত আৰু এইফালে ছোৱালী কেইজনীমান আহি আছে ফটো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এৰি গৈছা যে ৰখা কাকো মুখত জলফাই আৰু আহি পাইছো শ্বুটিং মানে ছোৱালীৰ লগত টেঙা খোৱাটো এটা মজা বেলেগ আগত পোৱা নাছিলো সেই মজা তুমি আজি পাইছো যেটা অকলে অকলে খাই থাকিলে অকণমান বেলেগ লাগে ন ছোৱালীৰ খালে মানে অকণমান বেলেগ ষ্টাইল হয় এবাৰ ফটো শ্বুট চলি আহা हेलो गाइस तो हम हमारे इतना फोटो शूट खत्म हो गया 1417 मेरा हम करना है मैंने सिर्फ बोलना वो क्या डायलॉग है केला जों इजे नुजा मिनि खायाखैनो जाबाय एबा ससे बानाय दारै बार जायालासिनो फैसा बिदा हेलो गाइस तो আজি আমি শুটিং কৰি যাবলৈ ওলাইছো ঘৰলে আৰু অতি সোনকালে আহি আছে আমাৰ নতুন নতুন ৰীল চাব আৰু আমাৰ एक्ट्रेस ये क्या नाम है ये एक्ट्रेस का नाम पता नहीं है हम और ये नया एक्ट्रेस आया था और ये भी एक्ट्रेस है और हम लोग का साथ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है लेकिन मैंने इन्हें आही থাকে আৰু মোৰ লগত দে दुश्मन है ये मेरा दुश्मन है और ये दोनों তাৰপিছত জীৱনৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি উন্নতি কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমাৰ লগত এজন ছোৱালী থাকিব লাগে আৰু সেই ছোৱালীজনী আমাক উৎসাহ যোগাই দিয়ে হয় নাই তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু অতি সোনকালে আহি আছে আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ আৰু ফটোবোৰ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে डिस्क्रिप्शन থাকিব और कुछ बोलेगा क्या ये लड़की का नाम क्या है हम तो पता नहीं है क्या लाइक कमेंट नहीं है तेरा नाम बताइए पहले नाम तो मैं नहीं बता सकती सॉरी बैग पकड़िए अपना ये बहुत माने बहुत ভাল ধুনিয়া प्लेस और ये एक लड़की है आज मैं हिंदी ब्लॉग बनाइছো तो অসমীয়াতে বনাই থাকো ইফালে চাওক বহুত ধুনিয়া লাগিছে এটা গধূলি সময়ত আমি গৈ আছো আৰু ইফালে সকলো একেলগে মানে চাওক লড়কি 5 6 তো লড়কি 46 মান আছে আৰু আমি ল'ৰা দুজন মানে গৈ আছো ফটোশ্বুট কৰিব মানে ফটোশ্বুট কৰি আহিলো আৰু ইফালে চাওক পুৰা ধুনিয়া এইটো ফিল্ডত সদায় ৰানিং কৰিব আহে আমাৰ ডিফেন্সত যোৱা ল'ৰা আৰু ছোৱালীসকলে